जहां जहां पर माइक्रोट्यूबुल्स होगा उसको ऑर्गेनाइज करना इसी का काम है, सेंट्रियोल का। नॉर्मली एयर पोल्यूशन जब मेजर किया जाता है कुछ वैल्यू है PM2.5। सेंट्रोसोम खुद माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ होता है, बट सेंट्रियोल जो है इट एक्ट्स एज अ माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्गी बॉडी, ना लाइसोसोम, ना राइबोसोम, तो कोई भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स इस एरिया में नहीं रहता। सिलिया में जो प्रोटीन कोर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? Today we have to see cilia and flagella part of the cell, then mitochondrial plastid. Microtubule. Microtubule is what kind of protein? Microtubule is a protein. Key type of protein? Microtubule is a cytoskeletal protein. So microtubule is a cytoskeletal protein. Did we see different kinds of cytoskeletal protein? Microtubule, microfilament, intermediate filament. There were three types of cytoskeletal protein. Now, cytoskeletal protein जो सेल सपोर्ट, सेल में मूवमेंट, ये सब हेल्प करेगा. Now, microtubule is composed of, so this is a protein, but it is again composed of monomeric units. Microtubule is composed of monomeric units called tubulin. So tubulin कुछ प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स पोलीमराइज करके, तो बहुत सारा ट्यूबुलिन प्रोटीन एक के साथ एक पॉलीमर बना के फिर फॉर्म करेगा माइक्रोट्यूबुल. Microtubule is a cylindrical protein. Now, any eukaryotic cilia and flagella, any eukaryotic cilia and flagella contains microtubule in it. So eukaryotic cell में अगर cilia होगा and flagella होगा, eukaryotic cell cilia अच्छे. Example, cilia containing eukaryotic cell. একটা protozoa named paramecium. Paramecium the protozoa और surface से प्रचुर की আছে, cilia আছে. Surface of paramecium contains cilia. Flagella, in biological classification only we'll see an organism named Euglena. Euglena also contains flagella. There is an organism named dinoflagellates. Dinoflagellate एक algae, तो algae में भी flagella होगा. Dino उसके नाम में ही flagella है, dinoflagellates. So example हो सकता है dinoflagellate. This is a eukaryotic cell. Example हो सकता है Euglena. फ्लैजेला बहुत सारे सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे.
We are not looking at prokaryotic flagella. बैक्टीरिया में फ्लैजेला किस प्रोटीन से बना हुआ होता है? Flagella in bacteria is made up of flagellin protein. Flagellin. तो बैक्टीरिया के केस में flagellin protein forms flagella, but eukaryotic cell में प्रोटीन नेम इज ट्यूबुलिन, और ट्यूबुलिन बनाएगा माइक्रोट्यूबुल, और माइक्रोट्यूबुल बनाएगा फ्लैजेला. That means tubulin organization wise যদি যাই, so if we go to lower organization to higher organization, so organization wise tubulin forms microtubule, and microtubule forms flagella. Now, if we see a cross section of cilia and flagella, suppose एक cilia को कट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखेंगे, whether it is a cilia and flagella, तो cilia को देखो या फिर flagella को देखो, माइक्रोस्कोप के नीचे सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसके क्रॉस सेक्शन में. तो cilia and flagella shows similar structure under microscope. मतलब सिर्फ यूकेरियोट के केस में, यूकेरियोट में cilia and flagella shows same structural organization under electron microscope. So let's see. अच्छा देखो, suppose this is a cell and this cell wants to absorb more and more substance, then what will it form to absorb more substances? তোমরা digestion এ class 10 এ পড়েছো. A cell forms small finger-like projection. villi तो सेल में क्या होता है? छोटे छोटे माइक्रोविली. तो विली का भी छोटा वर्जन जो सेल में है, दिस इज माइक्रोविली. ठीक है. तो इफ ए सेल वांट्स टू एब्जॉर्ब, देन इस सेल में to increase more area, increase the surface area, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होंगे सेल के सरफेस पे. दिस इज कॉल्ड माइक्रोविली. तो माइक्रोविली हेल्प्स इन इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन. अब ये जो फॉर्म हो रहा है, दिस प्रोजेक्शंस, दिस इज ड्यू टू, देखो यहाँ पर सेल के सरफेस से कुछ पार्ट मेम्ब्रेन को ऐसे पुल करके अंदर की तरफ रखा गया. तो ये ऐसा नहीं हुआ कि पुश होके बाहर की तरफ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला. यहाँ पर क्या हुआ कि सरफेस से कुछ कुछ पार्ट को पुल करके सेल अंदर की तरफ लाके रखा, so that other structure can form finger like projection. তো অরিজিনটা কিভাবে হচ্ছে, whether it is pushing or pulling, এটার উপর বেস করে আমরা এটাকে বলতে পারি কি এক্সভেজিনেশন or ইনভেজিনেশন.
This is called invagination of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आया, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इससे फॉर्म होता है माइक्रोविली. बट इसी सेल में अगर ऐसा होता कि सेल के सरफेस से बाहर की तरफ कुछ निकल रहा है, तो नॉर्मल सेल का साइज था इस इतना तक, बाकी जो पार्ट निकला ये बाहर की तरफ है. यहाँ पर नॉर्मल सेल का साइज था इतना, तो दिस इज द नॉर्मल साइज, दिस इज द नॉर्मल साइज. सेल उसके नॉर्मल साइज के बाहर जो प्रोजेक्शन निकाल रहा है, these are called exvagination. Exvagination of cell membrane. তাহলে মেমব্রেনটা যদি ভেতরের দিকে ঢুকে থাকে তাহলে বাকি জায়গাগুলো ফিঙ্গার লাইক হয়ে যায়, এটাকে বলে মাইক্রোভিল. মেমব্রেনটাকে যদি পুশ করে বাইরের দিকে বের করে দেয়, who will push this membrane? Then there must be some proteins which are pushing the membranes outside. তাহলে এখানে কিছু প্রোটিন থাকবে, there should be some protein, that is তাহলে কিছু প্রোটিন পুশ করে মেমব্রেনটাকে এত লম্বা করে দিয়েছে বাইরের দিকে. So due to some proteins, membranes are pushed, and this is called exvagination. তাহলে মেমব্রেনটা বাইরের দিকে বের হলে exvagination, মেমব্রেনটা ভিতরের দিকে ঢুকে ঢুকে গেলে invagination. इनवेजिनेशन का रिजल्ट है माइक्रोविली, एक्सवेजिनेशन का रिजल्ट होगा सिलिया एंड फ्लैजेला. फ्लैजेला कुछ ज्यादा ही एक्सवेजिनेशन होगा, बहुत लंबा एक स्ट्रक्चर बना देगा. Now suppose this is a cilia. तो एक सेल के सरफेस में suppose this is one cilia. Now if I cross or cut this cilia and observe cross section of the cilia, the সিলিয়াটাকে যদি কাট করে কি হচ্ছে পারবেন, তাহলে কি হচ্ছে, এই দুজন পিছিয়ে গিয়ে বসো, আর সামনে এসে বসো, এদিকে আসো, সামনে আসো, আসো. বোর্ডের দিকে দেখবে কে কি করে, দেখে লাভ নেই. তো সিলিয়া ওই সোজা বসো. সিলিয়া একটা ক্রস সেকশন করে যদি দেখি, if we see the cross section of one cilia, the outermost part is the membrane. সবচেয়ে বাইরে তো মেমব্রেনই থাকবে, because membrane was pushed, because this is the exvagination of membrane. तो एकदम बाहर की तरफ तो मेम्ब्रेन ही होगा. হ্যাঁ, তো আমি একটা এরকম প্রজেকশন, এটাকে আমি যদি কাট করে দেখি তাহলে তো গোল দেখাবে, সোজা যদি দেখি it will be circular.
জাস্ট ক্রস সেকশন অফ দ্য সিলিয়া, এটাকে এমন ভাবে ঘুরিয়ে দেখছি, দিস ইজ সার্কুলার স্ট্রাকচার। তাহলে সবচেয়ে आउटर मोस्ट पार्ट इज मेम्ब्रेन एंड ये सेल मेम्ब्रेन ही होगा बिकॉज सेल मेम्ब्रेन वाज एक्सवेजिनेटेड। Cilia and flagellar outermost lining is cell membrane. Now cilia and flagella के अंदर क्या होगा? Arrangement of microtubules. माइक्रोट्यूबुल्स जो अभी हम लोग देख रहे थे, माइक्रोट्यूबुल्स और साइटोस्केलेटल प्रोटीन। तो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स का कुछ एक पिकुलियर, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट इसके अंदर होगा, मेम्ब्रेन के अंदर, जो इसको पुश करके बाहर की तरफ लेके गया था। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा माइक्रोट्यूबुल का। अब माइक्रोट्यूबुल्स, वैसे तो माइक्रोट्यूबुल्स भी ऐसे ट्यूब की तरह है, বাট এটাকেও, এই টিউবটাকে যদি আমরা ঘুরিয়ে দেখি, দ্যাট মিন্স এটা একটা, আমি জাস্ট একটা সার্কেল দেখব, माइक्रोट्यूबुल्स को भी एक सर्कल ही देखेंगे। तो माइक्रोट्यूबुल्स आर रनिंग लॉन्गिट्यूडिनली, तो स्ट्रेट রান করছে। এটাকে যদি আমি ট্রান্সভার্স কাট করি, সো অ্যাজ উই আর সেইং দিস ইজ ক্রস সেকশন। ক্রস সেকশন মানেই হচ্ছে, ক্রস সেকশন মিনিং ইজ ট্রান্সভার্স, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो कोई भी पाइप सर्कल दिखेगा इधर, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में कोई भी पाइप लाइक कुछ होगा, तो उसको ये इधर सर्कल में दिखेगा। तो মেমব্রেনের ভিতরে ऐसे 9 माइक्रोट्यूबुल्स बाहर की तरफ होगा। There will be 9 माइक्रोट्यूबुल्स। अब 9 माइक्रोट्यूबुल एकदम कंप्लीट सर्कल में होगा। देखो এমন যদি একটা মাইক্রোটিউবুল থাকে, আর ওর পাশে যদি আরেকটা এরকম মাইক্রোটিউবুল থাকে, that means one microtubule is full, another microtubule is partial, কিছু বোঝা যাচ্ছে এটা? that means কি, there are two pipes, one pipe is full, মানে পুরোটা সার্কেল আছে একটা পাইপে, আরেকটা পাইপ, another pipe, it is not full circle, it is partial। तो एक माइक्रोट्यूबुल फुल होगा, जो हम लोगों ने इधर ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी, देयर आर 9 माइक्रोट्यूबुल्स, बट हर एक माइक्रोट्यूबुल के साथ ऐसा एक माइक्रोट्यूबुल रहेगा, उसके साथ कंप्लीटली अटैच्ड, वो एकदम फुल नहीं होगा, वो थोड़ा सा हाफ से ज्यादा ही है। जो माइक्रोट्यूबुल दैट इज फुल, दिस इज कॉल्ड माइक्रोट्यूबुल ए। যেটা পার্শিয়াল माइक्रोट्यूबुल इज कॉल्ड माइक्रोट्यूबुल बी। আমরা কি দেখছি আসলে, যে সেলের মধ্যে, सेल के अंदर कुछ सीलिया है जो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, सेल के अंदर फ्लैजेला भी हो सकता है, फ्लैजेला मूव करे, सीलिया एंड फ्लैजेला के यदि काट करी, काट सेक्शन में,
देख सकते हैं कि देयर आर मेनी माइक्रोट्यूबुल्स रनिंग पैरेलली, बहुत सारा माइक्रोट्यूबुल প্যারালাল রান कर रहा है। আমি যদি কেটে দেখি তাহলে আমি এখানে শুধু গোল গোল কিছু দেখতে পারবো। those circles, I have drawn those circles, so there are 9 circle in the periphery, তো পেরিফেরিতে 9টা সার্কেল আছে। now with each circle there is another microtubule, मतलब ये सारे माइक्रोट्यूबुल सिंगल सिंगल नहीं है, they are डुप्लेट, हर एक माइक्रोट्यूबुल डुप्लेट होगा। এটাকে একটা সাইডেই ড্র করবে, तो दो दो करके माइक्रोट्यूबुल है, बट इन दोनों माइक्रोट्यूबुल्स में सिर्फ एक माइक्रोट्यूबुल ऐसा है जो कंप्लीट सर्कल है, और उसको हम लोग कह रहे हैं ए। जो माइक्रोट्यूबुल कंप्लीट सर्कल नहीं है, दिस इज बी, तो মাইক্রোটিউবুল এ, মাইক্রোটিউবুল বি। এমন করে কি আছে 9 পেয়ার্স, আসলে পেয়ার না, দুইটা তো সেপারেট না, একসাথে আছে, these are called doublets, 9 doublets of microtubule in periphery, তো বাইরের দিকে towards the outer side there are 9 doublets. Now microtubule A of one duplet is always attached to microtubule B of another duplet, and a microtubule A of one duplet is attached to microtubule B of another duplet. তেমন ভাবে যদি আমি অ্যাটাচ করাতে থাকি, A is attached to B, similarly हर एक पेयर के बीच में एक ऐसा अटैचमेंट होगा, तो कंप्लीट सर्कल अटैच टू पार्शियल सर्कल। So all the microtubule A are attached to microtubule B. These attachment are called interduplet bridge, दो डुप्लेट के बीच में ब्रिज, interduplet bridge। उन्होंने क्या देखा कि एक सिलिया और फ्लैजेला के अंदर बहुत सारा माइक्रोट्यूबुल का एक अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट सिलिया और फ्लैजेला के जो मेम्ब्रेन है इसको पुश करके बाहर की तरफ लेके जाता है। ये जो पुश करके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन को लेके गया, दिस इज कॉल्ड एक्सवेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन। ये सिलिया और फ्लैजेला में दिखा जाता है। नाउ सिलिया एंड फ्लैजेला में बाहर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर है 9 डुप्लेट्स। डुप्लेट्स को हम लोग कहेंगे पेरीफेरल डुप्लेट्स, मतलब वो सेंटर में नहीं है, पेरीफेरी में है। So all these doublets are called peripheral doublets. ডুপ্লেট আর পেয়ারের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। পেয়ার্ড হওয়া মানে দুটো কমপ্লিট টিউবুল যদি একসাথে থাকে, ডুপ্লেট মানে একটার সাথে একটা লেগে গেছে। যদি কোনো সময় এমন কিছু দেখে থাকো, টুইনস ইজ সামথিং, মোনোজাইগোটিক টুইন, ডাইজাইগোটিক টুইনস, টুইন জন্ম হলো, দ্যাট মিন্স দুইটা আলাদা আলাদা বাচ্চা হয়েছে বাট একসাথে হয়েছে টুইন।
ट्विंस एक साथ बर्थ होगा बट दो अलग अलग चाइल्ड। बट अगर ऐसा है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ अटैच्ड, এমন কোনো সময় দেখেছো? ऐसा कभी देखे हो? है, so there are many uh, uh, National Geographic series and all those things where how neurosurgeons separated the two babies who were attached to each other. तो दो बेबी एक साथ अटैच था, उसके ब्रेन्स अलग अलग बट उसके स्पाइनल कॉर्ड भी एक साथ अटैच हो गया था। तो ऐसे डुप्लेट्स फॉर्म होता है जब दो when two babies are attached to each other। तो यहाँ पर भी हम लोग डुप्लेट्स कह रहे हैं, पेयर नहीं कह रहे, नहीं तो दो अलग अलग नहीं। Now there are microtubule A, microtubule B। हमेशा A B के साथ अटैच रहता है by interduplet bridge। What to explain? কি explain করবে? पेरीफेरीতে আছে বাইরে। पेरीफेरी सपोज एक सिटी का सेंटर है कुछ और उसके आउटस्कर्ट को हम लोग कहते हैं पेरीफेरी। एक स्टेट में भी एकदम बॉर्डर के साइड को हम लोग कहेंगे पेरीफेरी। जो तो सेंटर दिखे যাবো सेंटर, বেশ সিলিয়ার মধ্যেও সেটা হবে সেন্টার, সাইড গুলো হবে পেরিফেরি। नाउ सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में भी एक माइक्रोट्यूबुल होगा बट वो डुप्लेट नहीं है। ठीक है, तो उसका हम कुछ मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। सो दिस इज सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। दो देयर आर टू सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। सो देयर आर टू सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। अब एक सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल दूसरे सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल के साथ अटैच रहेगा। এবার এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, रीजन। अभी तो जस्ट प्रोटीन एक के साथ एक अटैच्ड है, प्रोटीन्स में हम लोग रीजन तो नहीं ढूंढ रहे। ঠিক আছে, তো প্রোটিনস মে अभी আমরা এত মলিকুলার লেভেলে যাইনি এখনো যে এটা বলার জন্য যে আমরা যখন প্রোটিন দেব why it is made up of protein not carbohydrate। তো তাহলে তো কোশ্চেনটা ওইখানে why it is not lipid, প্রোটিনই কেন? এটা বোঝার জন্য আমার বায়োমলিকুলস বুঝতে লাগবে, না বুঝলে আমি এখনো বুঝবোই না যে এটা কেন অন্য স্ট্রাকচার দিয়ে পসিবল। But then why attachment? তো ফার্স্টে তো why this is this what you are doing, this is first। বাট এটা আমরা এখনো ওই রিডাকশনিস্ট বায়োলজি আমি বলেছিলাম হয়তো ফার্স্ট। সো যে when we are studying biology we are reducing the structure। তো ফার্স্টে মানুষটাকে দেখেছি, মানুষটাতে আমি ইন্টারেস্ট, মানুষের ভিতরে কি আছে ওইটা ইন্টারেস্ট। মানুষের ভিতরে গেলাম, গিয়ে হার্ট লিভার কিডনি বের করে এনেছো, বের করে না মানে দেখেছো। এবার লিভার কিডনি হার্ট এটা তো তোমার ইন্টারেস্ট নেই, তুমি এটার ভিতরে সেল বা টিস্যু, আমরা টিস্যুতে গেলাম, টিস্যুতে এরপর ইন্টারেস্ট নেই, এরপর আরো ভিতরে সেল, সেলের মধ্যে গেলাম, সেলও ভেঙ্গে টেঙ্গে টুকরা করে ভিতরে সেল অর্গানেল, সেল অর্গানেলতে গেলাম, সেল অর্গানেলও ভালো লাগছে না, এটাও ভিতরে যেতে লাগবে, বায়োমলিকিউলস, ম্যাক্রোমলিকিউলস, ম্যাক্রোমলিকিউলসে গেলাম, then this is these proteins are my macromolecules। Now why it is attached and why it is made up of tubulin, কই গেল tubulin, why tubulin organized to form microtubule। এটা বুঝতে গেলে আমাদের আরেকটু আর অনেক কিছু জানতে লাগবে। তো আপাতত আমরা জানি যে টু প্রোটিনস আর এগেন কানেক্টেড বাই অ্যানাদার প্রোটিন। তো সবই প্রোটিন, প্রোটিন প্রোটিন কেন কানেক্ট আছে এখন আমরা এটা জেনে লাভ লাভ হবে না, থাকুক কানেক্টেড। ঠিক আছে, এবার এই প্রোটিনস গুলো কানেক্টেড তো আছে, আবার ওদের উপর দিয়ে একটা চাদর আছে, চাদর না মানে আরেকটা প্রোটিনের কাভারিং।
এটাও জানি কেন আছে, থাক। বাট আমার ফার্স্টে স্ট্রাকচার গুলো সব জেনে নি। এটা স্ট্রাকচারটা এনসিইআরটি তে আছে, তো নাহলে তো এত কিছু জানলামই না হলো শুধু শুধু। So there is something called central sheath. Sheath means covering. শীত মানে শীত লাগছে এরকম। This covering. तो क्या हो गया? Peripheral duplets. Duplets are made up of microtubule. Microtubules are interconnected by interduplet bridge. Then center की तरफ है central microtubule. Central microtubule. They are also connected by a bridge. এটাকে আমি জাস্ট ব্রিজ বললেই চলে, ইন্টারডুপ্লেট বলতে হবে না। ফ্রম এভরি এ মাইক্রোটিউবুল, যতগুলো এ মাইক্রোটিউবুল আছে, ফ্রম এভরি এ মাইক্রোটিউবুল, এমন কি জানি বের হচ্ছে, from every A microtubule there is radial projection of something called spoke. স্পোক মানে এখানে কথা বলছে না, কথা বলেছে এরকম না। মানে কি হচ্ছে, এটা বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। So there is something called radial spoke. Radial spoke originates from A-type microtubule. এসবগুলো মিলে যে স্ট্রাকচারটা বানিয়েছে। Now we can find out some meaning. Some meaning that why all these are connected. If there is bending, দেখো সিলিয়ার কাজ কি, সিলিয়া এরকম কিছু ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন যেগুলো এভাবে মুভ করতে পারে কনস্ট্যান্টলি। তো সেলের মধ্যে এরকম কিছু স্ট্রাকচার সারাক্ষণ মুভ করছে, দিস আর সিলিয়া। সিলিয়া ক্যান মুভ, বাট ফর কনস্ট্যান্ট মুভমেंट इट रिक्वायर्स एनर्जी। बहुत सारा एनर्जी चाहिए इसको मूव करने के लिए। तो फॉर कांस्टेंट मूवमेंट इट रिक्वायर्स एनर्जी, और ये एनर्जी मिलेगा, ये जो सारे ए टाइप माइक्रोट्यूबुल है यहाँ से और भी ऐसा कुछ निकला हुआ है इधर से, এটাও কি, these are called dianin arm। তো প্রত্যেকটা from every A type microtubule, from every A type microtubule एनसीईआरटी निकालो, वहां पर देखो, এটা মার্ক করা নেই মোস্ট প্রবাবলি, আছে হ্যাঁ। तो एनसीईआरटी में फिगर, हाँ এই যে फिगर 5.10 in new and 5 8 8.5.8 8 point, अच्छा फिगर 8.10 ओके। पेज नंबर क्या दिखाई नहीं दे रहा, 99।
New NCERT. तो इधर देखोगे कि सारे कौन सा ए टाइप है उधर लिख लो, विच वन इज ए टाइप एंड विच वन इज बी टाइप, वो देखो। उसके बाद ए टाइप से ऐसे कुछ आर्म्स निकल रहा है छोटे छोटे, दे आर अटैच टू बी ऑफ द एडजेसेंट डुप्लेट। ए से जो आर्म निकल रहा है, दे आर अटैच टू बी ऑफ एडजेसेंट डुप्लेट। ये जो आर्म्स है इसको कहते हैं डाइनिन आर्म। কমপ্লিট সার্কেল ইজ এ কলম দিয়ে লিখে ফেলেছো। तो देखो अरेंजमेंट जैसा भी हो, जैसे मेरा अरेंजमेंट में इधर ए है, मैं भी बुक में देखती हूँ। अच्छा हाँ, बुक में इस साइड पर फुल सर्कल है, ठीक है, बट तुम्हारा ओरिएंटेशन एक तरह का होना पड़ेगा। जिस साइड में भी ए दोगे उसी साइड में हमेशा ए रहेगा। अगर लेफ्ट साइड में ए है तो कॉन्स्टेंटली उसी साइड में रहेगा। जैसे बुक में राइट साइड में है तो कॉन्स्टेंटली राइट साइड में ही ए रहेगा। हाँ हाँ, सो दिस देखो, दिस डायनिन आर्म्स are responsible for utilizing ATP. And movement of cilia and flagella, বা movement of the whole structure, এই পুরোটা স্ট্রাকচার যে মুভ করবে। So they are utilizing ATP and moving the whole structure. তো পুরোটা স্ট্রাকচার মুভ করার জন্য দিস ইজ কল্ড আনডিউলেটরি মুভমেন্ট। এই সাইডে যাওয়া আবার এই সাইডে যাওয়া, সারাক্ষণ এমন ভাবে মুভ করছে। So for the movement of cilia and flagella, there is constant use of dianin arm. এবার দেখো the whole structure without membrane, membrane ছাড়া বাকি জায়গাটা পুরোটা তো প্রোটিন দিয়ে তৈরি। The whole structure is made up of protein. Just the membrane is lipid. Membrane में phospholipid होगा। So the whole proteinaceous structure is called axonym. Axonym मैं কি বলছি? So the protein core of cilia and flagella কি হচ্ছে, নোটটা নিয়ে যাচ্ছ কেন? The protein core of cilia and flagella without membrane
is called एक्सोनिम। एक्सोनिम मीन्स अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, 9 पेरिफेरल डुप्लेट्स, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, सब अटैच्ड with the help of radial spoke and central sheath। पूरा स्ट्रक्चर एक के साथ एक अटैच्ड है। This whole structure, the inner structure is called axoneme, मेम्ब्रेन को छोड़ के। प्रोटीन को everything is tubulin। Microtubule is made up of what? Tubulin। This is also tubulin। This wherever there is microtubule, everything is made up of tubulin। Microtubule को है, नॉइटी था। So all the cilia and flagella of eukaryotes, तो एकदम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करके से ह्यूमन में भी, ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन्स फ्लैजेला, वहां पर भी क्या रहेगा? एक्सोनिम। So starting from unicellular organism to higher organism, wherever there is cilia and flagella, we will get this arrangement। This arrangement is called 9+2। 9+2 microtubule arrangement। तो बायोलॉजी में 9+2 आएगा, तो इसको 11 लिख के मत बैठ जाना। दिस इज सिलिया और फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सिलिया एंड फ्लैजेला is composed of 9 peripheral duplets, peripheral microtubule, 2 central microtubule। 9 मतलब क्या? ये तो प्रॉपर माइक्रोट्यूबुल पेरीफेरी की तरफ एक ही है, तो दूसरा तो ठीक से फुल सर्कल कंप्लीट ही नहीं किया, इसीलिए हम लोग एक को काउंट कर रहे हैं, सिर्फ ए को काउंट कर रहे हैं। While counting just A, we can say that this type of arrangement is 9+2 arrangement। So 9+2 arrangement is found in any eukaryotic cilia and flagella। ठीक है, बस this is cilia flagella। Then we have centriole। अच्छा, cilia मेजर हमारे बॉडी में कहाँ मिलता है? इन ह्यूमन बॉडी cilia is found in epithelial tissue of, epithelial tissue पूरे बॉडी में है, epithelial tissue of लंग्स के जो अंदर कुछ, the smallest tubes inside lungs are called bronchioles। तो लंग्स के अंदर जो सबसे छोटा छोटा ट्यूब है, these are bronchioles। cilia are found in bronchioles। bronchioles of lung। अब देखो, suppose this is a tissue surface। एक टिश्यू का सरफेस अगर ये है,
और यहाँ पर जो सेल्स है, सारे सेल्स में, यहाँ पे जो भी सेल्स है इस टिश्यू में, ऑल दिस सेल्स कंटेन्स सिलिया। तो ये सारे सेल्स के ऊपर अगर सिलिया है तो ये पूरे टिश्यू में सिलिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेल है सब में सिलिया होगा। तो अगर एक टिश्यू के सरफेस में ऐसे बहुत सारा सिलिया है और इसमें से एयर फ्लो कर रहा है, तो ये हमारे लंग्स में है, ब्रोंक्यूल्स, तो ये लिख दिए বাতাসটা যাচ্ছে। So when we are breathing and the air is flowing through this kind of tube, যখন ওর মাঝখান দিয়ে বাতাসটা পাস হবে, air is flowing through this tube, तो ये एक्चुअली ट्यूब है। that means suppose this is a tube, ये एक ट्यूब था, इसको हम लोगों ने एक पार्ट पे कट किया, कट करने से ये ओपन हो गया। अब ओपन स्ट्रक्चर में अंदर देख रहे हैं कि बहुत सारा क्या है, सीलिया है इसमें। तो ट्यूब के अंदर से जब एयर फ्लो कर रहा था तो ये जो सारे सीलिया है, ऑल द सीलिया आर स्टिकी। तो सीलिया इज वेरी स्टिकी। क्यों स्टिकी? बिकॉज एक सब्सटेंस यहाँ से रिलीज हो रहा है, दिस इज म्यूकस। तो ये जो सारे सेल है, ये सेल म्यूकस सिक्रेट कर रहा है। तो अगर म्यूकस सिक्रेट करेगा then this cilia are sticky in nature due to mucus। अब देखो, नॉर्मली एयर पोल्यूशन जब मेजर किया जाता है किसी भी जगह का, कुछ वैल्यू है PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर से नीचे अगर कुछ पार्टिकल एयर में बहुत ज्यादा है, जैसे दिल्ली गुड़गांव इस एरिया में बहुत ज्यादा है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में, सो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा अगर कुछ पार्टिकल बहुत ज्यादा है एयर में, तो हर जगह पर जहां पर भी ऐसे एयर पोल्यूशन का बोर्ड लगा हुआ होता है कि ठीक है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, गुड और बैड, वहां पर ऐसे PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का वैल्यू दिया दिया जाता है। इसमें तो अगर कोई भी पार्टिकल्स इससे छोटा होगा तो ये सीलिया के बीच में से हमारे लंग्स के, तो सीलिया कहाँ पर है? ब्रोंक्यूल्स में। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता कहाँ पर है? एल्व्यूलस में है। एल्व्यूलस तक रीच कर जाएगा तो एयर एयर तो जा रहा है एल्व्यूलस तक। एयर जो नॉर्मली एल्व्यूलस तक जा रहा है, नॉर्मल जो डस्ट है, ঠিক আছে, আমরা এই বোতল টুতল দিয়ে গেলে প্রচুর ডাস্ট, नॉर्मल जो डस्ट है, ये डस्ट जो हमारे अंदर जा रहा है, दे आर sticking to the surface of cilia because cilia are sticky। তো এমন স্টিকি কিছু through the sticky those projections, sticky projections के सामने से जब पास हो रहा है क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सारे प्रोजेक्शन में बाइंड कर रहा है, मतलब बाइंड नहीं, स्टिक कर रहा है। তাহলে সবগুলো যদি এরকম ছোট ছোট প্রজেকশনের মধ্যে স্টিক করে ফেলে, তাহলে ভেতরটা সিলিয়া holds all this particulate matter। पार्टिकुलेट मैटर नहीं, उससे उससे बड़ा जो भी डस्ट है, तो सिलिया हेल्प्स इन फिल्टरिंग एयर फ्रॉम डस्ट
तो हमारे ब्रोंकियोल्स में जो भी सिलिया है वो डस्ट को फिल्टर कर रहा है बिफोर रीचिंग एल्वियोलस। Cilia found in fallopian tube. fallopian tube नॉर्मली रिप्रोडक्शन में fallopian ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा, तो जाइगोट फॉर्मेशन occurs in fallopian ट्यूब। तो fallopian ट्यूब में ही जाइगोट भी फॉर्म होगा। तो इस जाइगोट को भी जो मूव कराना होता है, मे बी इन रिप्रोडक्शन चैप्टर you have seen uterus तो यूटेरस में जो फेलोपियन ट्यूब है, क्लास 10 यूटेरस देखे चले रिप्रोडक्शन चैप्टरটা ছিল। तो फेलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट फॉर्म होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फॉर्म हो जाता है क्या, जाइगोट। এবার এই জাইগোটটা এদিক থেকে জাইগোট মাস্ট মুভ ইনটু ইউটেরাস and this movement is by the help of cilia. That means cilia helps in movement of zygote into uterine cavity. এই কিছু বোঝা যাচ্ছে? अब अगर किसी वजह से in some person फेलोपियन ट्यूब का जो सिलिया है वो डैमेज्ड है। फेलोपियन ट्यूब का सिलिया अगर डैमेज्ड है तब क्या हो सकता है, जाइगोट, और उस टाइम पे अगर जाइगोट प्रोड्यूस भी हो गया तो जाइगोट ये फेलोपियन ट्यूब कंप्लीट करके, मतलब पूरा पास करके यूटेरस तक नहीं आएगा। इधर फेलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर जाइगोट डिवाइड करके एक नया जनरेशन, if it is producing an embryo or a baby, একটা বাচ্চা যদি ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যে ফর্ম হয়ে যাচ্ছে, this is a very harmful situation, it's a very dangerous situation। बहुत सारे केसेस में हमें ऐसे सिचुएशन मिलता है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर बेबी इज ग्रोइंग, बट बेबी तो ग्रो ही नहीं हो पाएगा जब इसका थोड़ा सा भी साइज इंक्रीज करेगा, फेलोपियन ट्यूब विल रप्चर। दिस रप्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब कैन कॉज इंस्टेंट डेथ ऑफ मदर। तो ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी के सडनली जस्ट 2 weeks या 3 weeks में a person is in coma or dying। तो सडन डेथ
क्यों हो सकता है? क्योंकि सीलिया ठीक से काम नहीं किया, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक लाया नहीं गया और जाइगोट इधर ही ग्रो कर रहा है. This type of pregnancy is called ectopic pregnancy. This is the reason of many death. In developing countries like India, we have high maternal mortality rate. मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर डेथ होना वेरी हाई रेट है उस. एंड इसमें हम लोगों ने देखा कि सीलिया एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. Next we'll see centriole. Centriole is a cylindrical structure that is composed of again microtubules. Cilia, centrioles মধ্যে microtubules আছে. Centrioles also contains microtubules. Centrioles usually occur in pair. And form centrosome. Centriole forms centrosome. So centrosome contains two centrioles. Centriole क्या है? Centriole is a cylindrical structure and it is composed of again the same protein, microtubule. तो जिससे cilia and flagella होता है, वही प्रोटीन सेंट्रियोल के अंदर भी है. Centrosome, as centrosome contains two centriole, that's why centrosome is also called diplosome. It is called diplosome. As it contains two centriole in it. सेंट्रोसोम खुद माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ होता है, बट सेंट्रियोल जो है इट एक्ट्स एज अ माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. मतलब सेल में जहां जहां पर माइक्रोट्यूबुल्स होगा उसको ऑर्गेनाइज करना इसी का काम है, सेंट्रियोल का. तो देखते हैं एक्चुअली क्या क्या होता है. सपोज दिस इज ए सेल. इस सेल में यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, यह है सेंट्रियोल. अब ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर सिंगल नहीं रहता, इट ऑलवेज ऑकर इन पेयर. तो यहाँ पर और एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है, दैट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इज 90 डिग्री टू इट. ये हमेशा 90 डिग्री में रहेगा टू कवर मैक्सिमम एरिया. बहुत सारा
इस सेल में, अच्छा ये समझने के लिए पहले मैं कुछ पॉइंट्स इधर लिख लेता हूँ कि सेंट्रियोल्स आर इन centrioles are usually perpendicular to each other. सेंट्रोसोम का अगर देखें, सेंट्रोसोम इज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, इसमें कुछ मेम्ब्रेन नहीं है। ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, बट स्टिल सेंट्रियोल्स के साइड में एक ऐसा रीजियन मिलता है जहां पर कोई भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहता, ना ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्गी बॉडी, ना लाइसोसोम, ना राइबोसोम, तो कोई भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स इस एरिया में नहीं रहता। दिस क्लियर रीजियन इज कॉल्ड काइनोप्लाज्म। तो सेंट्रोसोम इज सराउंडेड बाय not surrounded, centrosome contains a clear cytoplasmic region called kinoplasm. अब यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स ऐसे सर्कल बना के रखता है सेंट्रोसोम को। These are called pericentriolar satellite. We will not go any further detail of centriole. तो पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट क्या है? कुछ प्रोटीन्स है जो सेंट्रियोल्स को सराउंड करके रखेगा। प्रोटीन्स सराउंडिंग centriole obviously. Centrioles are also called MTOC, मतलब माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, तो माइक्रोट्यूबुल को ऑर्गेनाइज करना सेंट्रियोल्स का काम है। Now in page number 91 of new book, where you have seen this cilia and flagella, यहाँ पर नीचे cilia and flagella के नीचे cilia and flagella का जो डायग्राम देखा, उसके नीचे देखना हेडिंग है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स 99।
अब इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बट डायग्राम को कंप्लीटली थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। विल ड्रॉ द डायग्राम, और यहाँ पर थ्योरी पढ़ने से पता चल जाएगा कि जो डायग्राम हम लोग इधर ड्रॉ करेंगे उसी को वो थ्योरी में उसमें उसको एक्सप्लेन किया है विदाउट ड्राइंग एनी डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग जस्ट उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। मतलब इस सिलेंडर को फिर से अगर क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे तो उसमें क्या होगा, माइक्रोट्यूबुल्स कैसे रहेगा। तो तो ये जो छोटा सा सिलेंडर है जिसका नाम है सेंट्रियोल, और एक सेंट्रियोल दूसरे सेंट्रियोल के साथ 90 डिग्री में रह रहा है। वाई 90 डिग्री? कि टू कवर, क्योंकि यहाँ से भी कुछ माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइज होगा, इधर से भी कुछ माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइज होगा। टू कवर मैक्सिमम एरिया दे आर इन 90 डिग्री। तो हम लोग जाएंगे सेंट्रियोल के क्रॉस सेक्शन में, जिसको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया, बट देयर इज नो डायग्राम। দেখো ইন সেন্ট্রিওল, এবার এখানে আমাদের অনেক ড্রয়িং করতে লাগবে, আবার 9টা। এই এই 9টা গোল গোল ড্র করো বসে বসে। अब देखो इन सिलिया एंड फ्लैजेला देयर वर डुप्लेट्स, यहाँ पर देयर आर ट्रिपलेट्स। 3 एक साथ है, एक तो एक कंप्लीट होगा, बाकी 2 इनकम्प्लीट होगा। तो अब देखो इधर थोड़ा एंगल करके ड्रॉ करेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। কি রে? So there are 9 peripheral triplets. इसमें ए बी सी होगा। अब देखो हमेशा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में रहेगा लिंक। तो दिस इज ए, दिस इज सी। तो एक का ए दूसरे का सी। सिमिलरली ए एंड सी, ए एंड सी। तो ऐसा एक डायग्राम होगा।
ওই কোথায় তো দেখো, let's see each of the line of NCERT. First line, centrosome is an organelle which containing two cylindrical structure called centrioles. Second, centrioles, they are surrounded by amorphous pericentriolar material. Pericentriolar satellites. They are surrounded by pericentriolar satellite. The second line. Third, both the centrioles in a centriole lie perpendicular to each other, in which each has an organization like cartwheel. আমরা যে এখানে এটা ড্র করলাম, এটাকে আমরা বলবো cartwheel organization. Cartwheel organization. Next, they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. আচ্ছা, triplet এর আচ্ছা হ্যাঁ. Next, each of the peripheral fibril is a triplet. That means 9 peripheral triplet. So they are made up of 9 evenly spaced peripheral triplet. The adjacent triplets are also linked. তাহলে আমরা এখানে দেখলাম adjacent triplets are linked. This is called inter-triplet bridge. So 9টা peripheral triplet, and in between them there is inter-triplet bridge. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and is called the hub. मतलब Cilia and Flagella में जो central part था, वहां पर microtubule था. कोথায়? Cilia and Flagella में जो center था, वहां पर भी 2 microtubule था, जिसको हम लोग central microtubule कह रहे थे. But in centriole, ये हो गया हमारा centriole. So we are looking at a centriole structure. Centriole में जो central portion है, central part is proteinaceous. Okay, this is protein, but it is called hub. This is called hub, H-U-B. So the central part of centriole is called hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spoke. इधर भी radial spoke है. Radial spoke last उधर इधर radial spoke था, but radial spoke किसके साथ attached था? Central sheath के साथ attached. तो Cilia and Flagella में radial spoke central sheath के साथ attached था. But in case of centriole, radial spokes जो होंगे, those are attached to hub. So all these are radial spoke. So this much is given in book. তো আমরা এতটুকু থাকছে, এখানে আরো অনেক স্ট্রাকচার আছে, বাট আমরা এগুলোর মধ্যে দেখবো না, শুধু শুধু এতটুকু অনেক কমপ্লিকেটেড. So there is 9 peripheral triplet, but
सेंटर में तो कुछ भी माइक्रोट्यूबुल नहीं है। আসলে পরে বলছে এটা ফাংশন রিলেটেড। तो सेंट्रियोल में क्या नहीं है सेंटर में कि नहीं, शीथ नहीं, शीथ छाड़ो, माइक्रोट्यूबुल ही नहीं, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूबुल नहीं है। सेंटर में अगर माइक्रोट्यूबुल नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट को। माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट को क्या लिख सकते हैं, पेरीफेरी में कितना कंप्लीट माइक्रोट्यूबुल है, हाउ मेनी कंप्लीट माइक्रोट्यूबुल्स आर देयर, 9, बाकी तो सारे इनकम्प्लीट है, तो इसको हम लोग 9 कह सकते हैं। और सेंटर में हाउ मेनी कंप्लीट माइक्रोट्यूबुल्स आर देयर, माइक्रोट्यूबुल एक भी नहीं है, 0। 9 प्लस 0 अरेंजमेंट अगर आएगा देन इट इज व्हाट, सेंट्रियोल। 9 प्लस 0 अरेंजमेंट है सेंट्रियोल का एंड 9 प्लस 2 अरेंजमेंट है सिलिया एंड फ्लैजेला का। तो 9 प्लस 0 अरेंजमेंट और कार्ट व्हील ये नाम आएगा, दैट मीन्स सेंट्रियोल रिलेटेड। 9 प्लस 2 दिस इज सिलिया एंड फ्लैजेला रिलेटेड। अब सेंट्रोसोम में जो लास्ट लाइन है उसको देखो, तो इसमें कहा गया है कि सेंट्रियोल्स फॉर्म्स द बेसल पार्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो किसी भी जगह पर अगर सिलिया एंड फ्लैजेला है तो उसका जो बेस है उस बेस में भी सेंट्रियोल रहेगा। मतलब देखो, सपोज यू हैव ए सेल, और इस सेल में सब एक सिलिया है, सपोज देयर आर 4 सिलिया, और सारे सिलिया के अंदर इफ दिस आर सिलिया, सिलिया के अंदर जो प्रोटीन रहेगा उस प्रोटीन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल क्या कहेंगे, सिलिया में जो प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, আজকে পড়েছি, আজকের পড়া দেখি ঢুকে বেরিয়ে যাচ্ছে দিক দিয়ে। सिलिया में जो प्रोटीन कोर है सिलिया एंड फ्लैजेला में उसको हम लोग क्या कहते हैं, है कि एक्सोनिम, दिस इज कॉल्ड एक्सोनिम। तो सिलिया एंड फ्लैजेला के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होगा दिस इज एक्सोनिम। और एक्सोनिम का अरेंजमेंट क्या है माइक्रोट्यूबुल का, 9+2। तो सारे सारे सिलिया के अंदर 9+2 अरेंजमेंट का एक्सोनिम होगा। তো যেখানে যেখানে সিলিয়া থাকবে, যেখানে যেখানে ফ্ল্যাজেলা থাকবে, ওর ভিতরটা একটা এক্সোনিম থাকবে, and exonym contains 9+2 microtubule arrangement। नाउ ये जो स्टेटमेंट है सेंट्रोसोम का, जो लास्ट लाइन का जो स्टेटमेंट है कि सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल पार्ट, तो कोई भी सिलिया फ्लैजेला का जो बेस होगा बेस में सेंट्रियोल रहेगा। तो यहाँ पर एक सिलिया है, सिलिया के नीचे इधर एक सेंट्रियोल रहेगा।
इधर एक सिलिया है, उसके नीचे भी एक सेंट्रियोल रहेगा। तो देयर आर सेंट्रियोल, सारे सिलिया फ्लैजेला के नीचे एक एक करके क्या रहेगा? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल पार्ट। Basal part of cilia and flagella. And centrioles are found, देखो, centrioles form स्पिंडल फाइबर्स, और ये जो स्पिंडल फाइबर है that helps in segregation of chromosome. তো সেলের মধ্যে যে ক্রোমোজোমস गुलो থাকবে ड्यूरिंग सेल डिविजन, क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने में स्पिंडल फाइबर हेल्प करेगा। तो स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। और सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि সেন্ট্রিওল থাকলেই সেল কি করতে পারবে? ডিভাইড করতে পারবে। Name a cell which has no centriole. न्यूरॉन। न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकता। सो ड्यूरिंग बर्थ हम जितने न्यूरॉन्स लेके आते हैं उससे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हो रहा हूँ और मेरा न्यूरॉन्स बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का नंबर इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिक्रीज करेगा विथ टाइम। तो जितना बार, तो जितने बार तुम्हारा फीवर होगा, एवरी टाइम यू आर हैविंग फीवर यू आर लूजिंग सम न्यूरॉन्स। যত বেশি জ্বর হবে কিছু কিছু নিউরন লুজ করবে আর কিছু কিছু করে ভুলতে থাকবে, তারপরে কোনদিন বলবে আমি কে চিনি না। তো সেন্ট্রিওলস, सेंट्रियोल्स हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन। प्लांट में वैसे भी सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल हेल्प्स इन एनिमल सेल डिवीजन। मोस्ट न्यूरॉन्स कैनॉट डिवाइड ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रोसोम। पूरा सेंट्रोसोम ही नहीं है उसमें। तो प्लांट सेल डिवीजन थोड़ा अलग तरीके से होगा, वहां पर डायरेक्ट सेंट्रियोल का कोई रोल नहीं है एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट।
একটা কোয়েশ্চেনের আনসার করো। যদি আমার একটা প্রশ্ন থাকে যে ইফ এ ডিভাইডিং সেল एक क्वेश्चन देखते हैं if a dividing cell contains 10 cilia, then how many approximate centrioles are present in this cell? দশটা সিলিয়া আছে, কটা সেন্ট্রিওল থাকবে? 12। 12 हो गया आंसर। সেন্ট আমি কি বলেছি? এই দেখো, normally centrioles occur in centrioles usually occur in pair। तो जो भी सेंट्रियोल सेल डिवीजन में, देखो क्वेश्चन क्या है कि सेल डिवाइड कर सकता है, ये भी तो यूज करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन। सेल डिवाइड कर सकता है मतलब उसके पास दो सेंट्रोजोम तो है जो पेयर में है, तो उसके पास सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम है मतलब उसके पास कितना सेंट्रियोल है? একটা সেন্ট্রোজোমে কয়টা সেন্ট্রিওল? দুটো সেন্ট্রিওल থাকে, सो वन सेंट्रोजोम कंटेन्स टू सेंट्रियोल, और उसके पास 10 सिलिया है, हर एक सिलिया के लिए एक एक सेंट्रियोल, तो 10 प्लस 2 डिवीजन के लिए 2 सेंट्रियोल, तो 10 सिलिया 10 सेंट्रियोल रहेगा। डिवीजन इसके लिए 1 सेंट्रोजोम रहेगा, 1 सेंट्रोजोम कंटेन्स 2 सेंट्रियोल, तो इधर हो गया 2 सेंट्रियोल, इधर हो गया 10 सेंट्रियोल, 12 सेंट्रियोल। ঠিক আছে, আজকে থাকা দুটো।